وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا إسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين بسار الظالمين يا قوي يا متين بسار الظالمين يا قوي يا بسار الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله سر المؤمنين أصلح الله المسلمين صرف الله سر المؤمنين أصلح الله المسلمين صرف الله سر المؤمنين يا علي يا كبير يا علي ويا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي ويا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم ويا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارد الهم يا كاشف الكرب يا من يعطيه يغفر ويرحم يا بارد الهم يا كاشف الكرب يا من يعطيه يغفر ويرحم يا بارد الهم يا كاشف الكرب يا من يعطيه يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syaraba wa karama Muhammad jawada kalimat hakim alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha tu'ashu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Sayyidina Habibina Sayyidina Rasulina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa Sayyidina al-Muhajirin ila Muhammad bin Isa wa Sayyidina al-Bakir Muqaddam Muhammadin alihi wa sahbihi wa quraihi wa nuzili darajati bil jannah wa idalina bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa alamihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sayyidina Sayyidina
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للقدر الإسلام وكسر بالقلب الحديد بهدنا ولحد الصاحب راتب وسلهم أمرهم على نريد رداتهم بالجنة وإن علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للمسلمين يا رب المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشاهدنا بالدين إلى أرواح والدينا ووالديكم حاسب ومات المسلمين بأن يقتل برحمتكم الجنة وأن لا يكفي ويكم سر الظالمين وصار من وصار الحاسدين وأن لا كل سائل منا ومنكم سؤله ولا ما يرد الله ورسوله والهجة المسافرين والهجة والمجاهدين بأي بلغ مقاصدهم يردوا من أبطال السالم من خير وعافية وأن لا يتوب علينا ويتم لنا ولكم في الإسلام برد وعافية وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita sekaligus ketua DKI Al-Abrar, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Mahadi SPDI, Bapak Ustaz Muhammad Rafi, Bapak RW 12, Bapak Haji Salam, Bapak RT, Bapak semuanya, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ada Ustaz Masturah binti Abu Halim, Bang Sutris
dosa dewa dan kesemuanya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat. Guru kita udah tahu dan kita maklum sekali, kadang masih berasa ininya obat dari sakit. Kita senantiasa mendoakan guru-guru kita semoga panjang umur, sehat, ya, sempat buat ngasih ilmu kepada kita, bimbingan, doa-doa mereka. Bapak saudara-saudara, kita berada di tanggal 9 Safar, tanggal 9 bulan Safar 1448 Hijriah. Sekitar 20 hari lagi peringatan Maulid di majelis guru kita Bapak Kiai Muhammad Jailani. Kalau beliau biasanya di tanggal 1 Rabiul Awal atau di malam Ahad, dan beliau titip amanah gitu kan surat buat proposal itu kita bisa membantu mengembangkan sebagai uang kita, semoga kita diberikan keberkahan rezeki dan bisa berkontribusi membantu ikut bagian memperingati Maulid, di mana yang hadir bisa 1000-an lebih kali itu sampai jalanan. Dan kalau kita nyumbang enak didoain, kalau lagi nggak ada yang kita hadir, kita mendukung. Dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil, kita disuruh, kita diajak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, kalau kamu bantu agama Allah yang surga, maka kamu akan ditolong oleh Allah atas segala problematika kehidupan kita. Wa yuthabbit aqdamakum, dan dikokohkan, dikuatkan pijakan berdirinya kamu menghadapi musuh kalau memang di medan perang melawan kaum kafirin, orang-orang yang zalim yang menyerang. Atau dalam keadaan normal, aman, wa yusabbit aqdamakum, mufassir ada yang menjelaskan nanti sewaktu kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, ditetapkan, dikokohkan, dan kepleset, nggak jatuh. Intan surullaha yansurkum, itu perintah Allah, bukannya Allah butuh sama makhluknya, tetapi Allah sayang kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya kita nih. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dibarengi dengan istighfar dan taubat, itu termasuk maknanya memperjuangkan agama Allah buat diri kita laksanakan. Intan surullah yang surga, maka kita akan ditolong, maka kita dekat kepada rahmat Allah, ampunannya, kasih sayangnya, dan pertolongannya yang surga. Jadi bukan Allah butuh sama makhluknya, tetapi Allah berikan peluang, kesempatan, diundang kita. Bagi yang mau yang surga, maka selama hayat di kandung badan kita niatin jasmani kita, kemudian harta kita, semuanya kita niatkan untuk digunakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itulah makna daripada syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah dengan cara fisik kita yang sehat, waktu kita yang memungkinkan. Karena orang-orang soleh itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang pilihan Allah, rijal, laki-laki yang hebat, pilihan Allah, di kala bisnisnya saja berlangsung, dia tetap hatinya tersambung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala,
saatnya azan tiba dia sudah di masjid. Para ulama, para tabi'in, para sahabat seperti itu. Jadi takbiratul ihram bersama imam. Kalau dia di udah azan belum di masjid itu sudah merasa rugi. Derajat tingkatan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, ini dalam syarahnya Hikam, Imam Syarqawi mencantumkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, man arada ayya'lama manzilatahu indallah falya'lam, maka orang yang ingin mengetahui derajatnya, kedudukannya di sisi Allah, derajatnya tinggi apa rendah, dia bisa lihat. Falya'lam annallaha fi qalbihi, bagaimana Allah di dalam hatinya. Artinya bagaimana dia perlu kepada Allah. Dijelaskan bahwa orang yang dikondisikan dia bisa baca Quran, waktu-waktunya diisi baca Quran, di sela-sela dia aktivitas kesehariannya itu ada baca Qurannya, ada hadir majelis taklimnya. Majelis taklim itu luar biasa. Kita mendukung atau kita hadir itu pahalanya luar biasa. Dan kita bakalan nyesel nanti di akhirat kalau kita sempat sehat, bisa hadir, terus kita kagak datang, rugi. Dalam kitab Syarahul Ummah itu penghuni surga berasa rugi, ngenes. Hasra li ahli jannah marrat sa'ah la yadhkuruna Allah. Penghuni surga nanti bakalan merasa rugi. Ada waktu-waktunya yang dia sempat hadir di majelis taklim, dia nggak hadir, dia bisa nambah ilmu meskipun dia umpama ilmu faraid atau ilmu haji kemarin tuh menjelimet amat ya, nggak paham aja pahalanya, kelebihannya luar biasa. Orang-orang surga berasa rugi. Di dunia juga begitu, aktivitas kita biasa hadir majelis taklim, terus lempengan waktu itu dia padahal sempat bisa gitu, di rumah. Kalau imannya masih cakep, dia berasa nggak enak tuh, bisa nggak enak ya, atau dia lagi sakit nih. Aturan mah bukan nggak bersyukur, bukan, artinya rasanya gitu, rasanya biasa hadir terus nggak hadir itu ada hal yang nggak enak buat dia. Kemudian ada lagi tuh hadis yang berupa peringatan, artinya kita jangan sampai kayak gitu. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya siksa yang paling berat nanti di yaumil qiyamah, an yatlubal ilma, orang yang sebetulnya dia sempat bisa, mampu, gampang, mudah, dekat hadir di majelis taklim, dia nambah ilmu. Kalau nambah ilmu kan ibadahnya makin sempurna, diterima sama Allah, derajatnya makin tinggi, insya Allah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak hadir, maka golongan orang-orang tersebut akan memperoleh siksa yang amat pedih. Maka kita niatin aja selama hayat di kandung badan, tidak ada halangan apa, kita bisa hadir. Majelis ilmu, majelis zikir itu taman daripada taman surga. Bukan hanya di Raudhah Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Musalla majelis taklim itu disebut juga taman daripada Riyadul Jannah. Kata ulama, orang yang mau masuk surga kudu ngalamin dulu, ngerasain dulu, hadir dulu di majelis-majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Dia harus merasa dulu nikmatnya
taman surga. Dia bakalan menikmati nikmatnya di surga, kemudian jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara-saudara, ada namanya miskinah. Miskinah itu seorang wanita yang miskin, namanya juga miskin. Dulu saya ada jamaah kuliah subuh di atas sana, ada namanya miskan. Ini miskinah. Ya. Kalau ulama biasanya kalau muridnya namanya kurang bagus, ada namanya na'ali. Na'ali itu sendal, diganti. Biasanya kalau ulama itu ganti nama muridnya nama yang kurang bagus. Gitu. Baik itu dia guru ataupun jamaah biasa, biasanya diganti namanya. Nah, miskinah ini Abu Umar bin Habis cerita, begitu dia aktifnya di majelis taklim, di majelis taklim kaum ibu ataupun di pengajian umum, begitu dia wafat, dimimpikan oleh orang soleh bahwa ini miskinah berpakaian yang begitu istimewa, dipanggil sama ini ulama, miskinah dipanggil. Kata dia, jawab, kemiskinan sudah luput. Sekarang saya dalam keadaan yang begini mewah. Beginilah penghuni surga. Jadi pakaian yang begitu indah, gayanya juga lain. Jadi betapa ruginya orang yang bisa hadir majelis taklim, menambah ilmu, dekat kepada orang soleh, dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan, hajatnya dikabuli menurut Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kita. Majelis-majelis seperti ini membuat hati kita, lingkungan kita diturunin berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal Qur'an wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu kampung, satu kota, satu negeri pada bertakwa, rajin ibadahnya, rajin nafkahnya, rajin untuk ilmunya, maka diturunkan berkah. Berkah itu ziyadatul khair wa sa'adah, bertambah kebaikannya, bertambah rajin, bertambah taat, gitu. Tambah hari, tambah umur, makin dia tawadunya, ilmunya bertambah, akhlaknya lebih bagus, lebih harmonis. Kemudian ziyadatul khair wa sa'adah, yang namanya berkah itu bertambah nilainya, bertambah kebaikan. Ya, duit yang ada sama dia bisa sedekah, selain buat nafkah keluarganya, dia bisa berbagi, dan akhlaknya menyenangkan, nggak nakut-nakutin orang, yang terus apa, kita bisa memperbaiki akhlak. Dengan di majelis taklim itu biasanya guru atau ulama-ulama majelisnya itu baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa hassin akhlaqana bil hilmi, ya Allah jadikan akhlak aku, wa hassin akhlaqana, bagusin akhlak aku, bil hilmi, dengan kebijaksanaan, tidak temperamen, tidak emosional, ingat kepada Allah, kepada akhirat. Dan ada manfaatnya kita hadir di majelis ini. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, terima tobat kita, dikabulkan hajat-hajat kita, diberikan istri anak kita, keluarga yang sakinah warahmah, lingkungan kita penuh dengan keberkahan, majelis ini penuh keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna ya kana wa ya kana Allahumma bi'atil Fatihah wa bihaqqi sayyidah Fatimah wa biha wa ba'diha wa baniha wa ummiha wa akhiha ya alima sirri wa najwa najna wa ahlana wa ahbabana wal muslimin jami'in balwa ya rabbi subhanaka Allahumma wa salam akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.